मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 50 से 82 तक का मुतालिया करेंगे। तो इनमें 50 से 59 तक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का किस्सा है, और बाकी जो है वो 60 से 82 तक वो हज़रत ज़ुल्करनैन का किस्सा बयान किया गया है। वो भी कुफार ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके बारे में सवाल किया था। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बिह अफतत्ताखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुन बि'सा लिज़्ज़ालिमीन मा अशहदतुहुम खल्क़ समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीना अदुदा व यौमा यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदअउहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिका वरअल मुजरिमूना अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 49 से 82 तक, आयत नंबर 50 से 82 तक तर्जमा और तफसीर अल-नूर। ये जैसे मैंने कहा कि पहले हिस्से में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान किया जा रहा है। ये किस्सा कुरान में 7 बार मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में दोहराया गया है। और याद करो का इरशाद बारी ताला है, और याद करो कि जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के जो कौम जिन से था। कुरान का ये वाहिद मुकाम है जहाँ इब्लीस की कौम जिन बताई गई है, यानी वो नस्ल जिन से था, जिन्नों की नस्ल से था। चुनांचे इसने नाफरमानी की, अपने रब के हुक्म की, तो ऐ इंसान क्या तुम इसे और इसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, यानी अपने अज़ली दुश्मन शैतान ही को मेरे मुकाबले में दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, यानी तुम्हारे खिलाफ ही इसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की थी। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। मैंने ना ही आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के वक़्त और ना ही इन शैतानों की अपनी तख्लीक के वक़्त उन्हें गवाह बनाया था, और ना ही इन गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला था। यानी ये शैतान किसी तख्लीकी अमल को जानते ही नहीं और ना कोई कर सकते हैं। और जिस दिन कहा जाएगा कि पक्का पुकारो मेरे इन शरीकों को जिनका तुम्हें गुमान था कि वो हमारी मदद करें, तो वो मुशरिकीन इन्हें पुकारेंगे मगर वो इन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। और मुजरम दोज़ख को देखेंगे और जान लेंगे कि वो इसमें गिरा दिए जाएंगे और वो इससे बचने की कोई जगह ना पाएंगे। बेशक हमने इस कुरान में हर किस्म की मिसालें मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान मखलूक में सबसे बढ़कर झगड़ालू है, बात बात पर झगड़ा करता है। और इंसानों को किस ने रोका कि वो ईमान लाते जब इनके पास हदायत आ चुकी थी कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगे, मगर ये कि इनसे पहलों का तरीका बरता जाए या अजाब इनके सामने आ जाए। और हम रसूलों को नहीं भेजते मगर खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले, और ये काफिर झूठ पर झगड़ते हैं ताकि इस झूठ से हक़ को मिटा दें। और उन्होंने मेरी आयात और जो डर उन्हें सुनाया गया था इसका मजाक उड़ाया, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे नसीहत की जाए इसके रब की आयात से तो वो इससे मुंह फेर ले, और वो भूल गया है कि इसके हाथों ने आगे क्या भेजा है।
بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤیں بھی تو پھر بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ اللہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ہی ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ کوئی پناہ نہ پائیں گے اس دن۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں: احقاف قوم عاد، حجر قوم سمود، علیقہ قوم شعیب، سدوم اور عمورہ قوم لوط، کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا، یعنی مادی ترقی کے بل بوتے پر اترانے والی نافرمان قوموں کو ہلاک ہی ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح دجال کا بھی انجام ہوگا۔ یہ ساری صورت دجالی فتنے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ آگے اب آیت نمبر 60 سے 82 تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ 2 رکوع میں کیا ہے وہ اب اس کا شروع کرتے ہیں مطالعہ۔ یہ اگلے 2 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک سفر کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر آپ علیہ السلام کو ہمارا ایک صاحب علم بندہ ملے گا، آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر اس کے حاصل علم سے استفادہ حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہو اور ان کی تربیت مقصود ہو، یا یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سے ہم کلامی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی تکبر پیدا ہو رہا ہو، اور آپ علیہ السلام کو باور کرانا ہو کہ بے شک آپ علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے برگزیدہ ترین انسان ہے، جنہیں قرب الہی اور کلام الہی کا اعزاز بھی حاصل ہے، مگر اللہ کے خزانوں میں اور بھی بہت کچھ مخفی ہے جس کا علم آپ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے جو فضیلت آپ علیہ السلام کو بخشی گئی ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری میں ہی اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مزید یہ کہ کائنات کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ جو اہل ایمان علم و عرفان حاصل کرتا ہے اس کا اللہ پر یقین اور توکل اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کو بڑا پر اثر واعظ کیا، جس کے بعد کچھ افراد نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں آپ علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ اگر آپ علیہ السلام نے اپنے علم کا اندازہ لگانا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملیں، جو آپ علیہ السلام کو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملیں گے۔ یہ مقام دریا نیل پر واقع ہے، جہاں نیل ارزق اور نیل ابیض ملتے ہیں، خرطوم کی سرحد کے پاس۔ یہ دونوں دریا سوڈان سے مصر میں داخل ہوتے ہیں، ایک کا پانی نیلا ہے اور دوسرے کا سفید۔ یا بحیرہ فارس اور بحیرہ روم، خلیج سویز اور خلیج عقبہ، اور وہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی لے کر جگہ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بانجے اور شاگرد خاص تھے، جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے۔ اس حوالے کے بعد اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں 2 دریا ملتے ہیں، یا میں پھر برسوں چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے زندہ ہو کر یعنی مچھلی نے زندہ ہو کر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا سرنگ بناتے ہوئے۔ یوشع بن نون نے مچھلی کو زندہ ہو کر دریا میں جاتے دیکھا، مگر وہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اور پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا اب ہمارا کھانا لے آؤ، ہمیں اس سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ یوشع بن نون نے کہا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا آپ علیہ السلام سے
जिक्र करूं। जब इसने जिंदा होकर अजीब तरीके से अपना रास्ता दरिया में बना लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो था वो मुकाम जिसकी हमें तलाश थी। बस वो अपने पैरों के निशानात को देखते हुए वापस लौटे। इसी मुकाम पर जहाँ मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी, तो वहाँ पाया हमारे बंदों में से एक बंदे को जिसे हमने अपनी रहमत अता की हुई थी और इसे इल्म लदुनी भी अता किया हुआ था। अल्लाह के अस्मा हुस्ना का इल्म जो अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है, इसी इल्म को रहमत कहा गया है। और यही इल्म लदुनी है, यानी ज़िंदगी और मौत का खेल इन्हें समझाया गया था और साथ ही इन्हें दीनी और दुनियावी खुफिया खजानों का इल्म भी दे दिया गया था। यानी इल्म लदुनी ये अता है, ये मेहनत का नतीजा नहीं है। ये अल्लाह के अस्मा का इल्म जो है, यही इल्म लदुनी है। इसी में ज़िंदगी और मौत के राज है। इस अल्लाह के बंदे से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ कुछ अरसा रह सकता हूँ, बशर्ते कि आप अलैहिस्सलाम मुझे सिखाएं भलाई की राह, इसमें से जो आप अलैहिस्सलाम को सिखाई गई है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे, और आप अलैहिस्सलाम कैसे सब्र कर सकते हैं इस इल्म पर जो आप अलैहिस्सलाम को दिया ही नहीं गया। यानी मेरे साथ रहकर आप अलैहिस्सलाम को मेरे काम अजीब और गलत लगेंगे और आप अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, यहाँ हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करने पर इंशाअल्लाह नहीं कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने। इस अल्लाह के बंदे ने कहा कि अगर आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मुझसे खुद किसी मेरे अमल या रूपजीर होने वाले मामलात के बारे में ना पूछना जब तक मैं खुद ही आप अलैहिस्सलाम को ना बताऊं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम की शर्त मान ली तो फिर वो दोनों साथ चल पड़े, यहाँ तक कि वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। तो इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इसमें इसलिए सुराख कर दिया है कि इसमें तमाम सवारों को डुबो दें, ये तो आपका बहुत गलत काम है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं न कहता था कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ चलकर सब्र ना कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे मेरी भूल पर पकड़ ना करो और ना ही मुझसे ज़्यादा सख्ती करो। फिर वो दोनों साथ चल पड़े, यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दिया है, बेशक ये तो आपने बहुत ही नामुनासिब काम किया है। इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आप अलैहिस्सलाम से नहीं कहा था कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अगर मैं आपके से कोई सवाल करूं तो फिर आप मुझे अपने साथ ना रखना, बेशक मेरा उज़र पूरा हो जाएगा। फिर वो चल पड़े, यहाँ तक कि एक बस्ती के लोगों के पास पहुँचे तो उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया इनकी मेहमानदारी से। फिर उन्होंने इस गांव में एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी। इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा बनाकर सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर ना रहा गया और कहा कि अगर आप चाहते तो इस दीवार की तामीर पर कुछ उजरत ले सकते थे ताकि हम इससे खाना खरीद कर खा लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मेरे और तो आप अलैहिस्सलाम के दरमियान जुदाई का वक़्त है। अब मैं आप अलैहिस्सलाम को इन तीनों बातों यानी मेरे किए गए अमाल की असल हकीकत बताता हूँ जिस पर आप अलैहिस्सलाम सब्र ना कर सके। जो कश्ती थी वो गरीबों की थी और जो दरिया में मेहनत करते थे और रोज़ी कमा रहे थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं क्योंकि आगे एक बादशाह जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती पकड़ रहा था, अगर ये कश्ती सही होती तो बादशाह इन गरीबों से छीन लेता जिससे इनका रोज़गार चल रहा था। पूरी कश्ती छिन जाने की बजाय इसकी मरम्मत तो आसानी से की जा सकती थी। और जो लड़का था इसके वालिदैन मोमन थे, तो हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर सरकशी और नाशुक्री करे, शुक्री से इन वालिदैन पर ज्यादती करेगा। इसलिए हमने चाहा कि इनका रब इससे
پاکیزگی اور شفقت میں بہتر اولاد دے گا۔ اور تیسرا جو دیوار تھی وہ بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ رب نے چاہا کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کہ رب کی رحمت سے تھا، اور میں نے انہیں اپنے حکم سے انجام نہیں دیا۔ یہ ہے حقیقت جس پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ اس واقعہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے اور جتنا چاہے علم و معرفت اور رحمت عطا جس کو چاہے رحمت عطا کر سکتا ہے۔ اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی عطا کی رحمت پر ہرگز تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ کی عطا ہو اتنی ہی عجز و انکساری اور شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ مشکل ہو یا آسانی، ہر حال میں اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔